अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। इसके बाद इस शख्स ने अरहम की जानिब देखते हुए कुछ कहा, जिस पर अली ने पलटकर अस्परा की जानिब देखा। इससे पहले अली वापस से इस शख्स की जानिब देखता, इसने अपना हाथ आगे लाकर अपने गले पर कुछ मारा, जिससे खून निकलकर जमीन पर गिरने लगा और वो शख्स वहीं पर दम तोड़ गया। सामने इस शख्स को खुद की जान लेते देखकर अस्परा के मुंह से चीख निकल गई, मगर वो जल्द ही अपने मुंह पर हाथ रखकर बाकी चीखों को दबाने लगी। साथ सामने देखने लगी जहां अब अल्बर्टियो अरहम पर चीख रहा था, मगर वो नजरअंदाज करता सामने बड़े वजूद को मुसलसल देखता रहा, जबकि जैन और अली लिबर्टो के ऊपर चिल्लाने लगे। अली ने आगे बढ़कर अरहम के कंधे पर हाथ रखा तो जैसे वो होश में आया और एक नजर अल्बर्टो की जानिब देखा, फिर इसे कॉलर से पकड़कर जमीन पर पटका और बगैर हिचकिचाए इसके सर पर अपने पिस्टल तान गया। इससे पहले वो चिल्ला देता, जैन ने अरहम को पुष्ट से पकड़कर दूसरी तरफ किया और कुछ कहने लगा, जिस पर अरहम ने शोला बरसाती नजरों से अल्बर्टो की जानिब देखा। वेयर इज शी? अरहम ने इंतहाई ऊंची आवाज में चिल्लाया, जो आवाज अस्परा के कानों में भी टकराई। वो वहां है। अली ने जल्दी से किचन के ग्लास हॉल की जानिब इशारा किया, जहां अस्परा खड़ी थी, जिस पर अरहम ने झटके से इसकी जानिब देखा। अरहम की आंखों में इस कदर शिद्दत देखकर इसका दिल कांपने लगा। इसी पल अली ने इसे बाहर आने का इशारा किया तो वह दरवाजा खोलकर धड़कते दिल के साथ इनकी जानिब अपने कदम बढ़ाने लगी, जबकि अरहम आसपास लोगों की परवाह किए बगैर इसकी जानिब बढ़ गया। अस्पना ने आज फिर इसकी आंखों में वही जुनून पागलपन महसूस किया जो इसने इस वक्त महसूस किया था जब अरहम ने इसे किडनैप किया था। अरहम ने करीब आकर अपनी पीच डार्क ब्लैक आंखें इस ब्राउन आंखों में गाड़ दी, जो इंतहाई कोल्ड थी। अस्परा के दिल में भी खौफ की लहर दौड़ी। अर इससे पहले वो कुछ बोल पाती, वो इसे कमर से पकड़कर बाहर दरवाजे की जानिब ले जाने लगा, जबकि अस्परा को महसूस होने लगा अगर अरहम ने अभी इसके कमर पर अपनी गिरफ्त नॉर्मल नहीं की तो इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। मगर वो लापरवाह बना इसे खींचता हुआ गाड़ी के करीब ले गया और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर इसे गाड़ी के अंदर पटक दिया, जबकि अस्परा नम आंखों से अरहम का ये जंगली रूप देखने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों घर में मौजूद थे। मैंने अपनी आंखों में कत्ल देखे हैं, पहले इस होटल में और अब पार्टी में। या खुदाया, मेरी जिंदगी क्या से क्या होती जा रही है। अस्परा मिरर के सामने खड़ी होकर ज्वेलरी उतारते हुए सोचने लगी, जिसकी वजह से इसका सर दर्द बढ़ने लगा, क्योंकि आज मरने वाला शख्स इसकी नजरों से जा ही नहीं रहा था। अस्परा ने जल्दी से अपने सर को हाथों में लेकर आंखें बंद कर ली, शायद इसका चेहरा नजरों से ओझल हो जाए, मगर इसी पल इसने महसूस किया किसी ने इसे कमर से पकड़कर पीछे की जानिब खींचा है, जिससे इसकी पुश्त इसके सीने से टकराई हो। खौफ से इसने मिरर में देखा, जहां वो डरी सहमी अरहम के सार में मौजूद थी। अरहम इसके बाल कंधे से पीछे हटाकर वहां अपना लम्स छोड़ने लगा, जिस पर अस्परा की धड़कनें मुंतशिर होने लगी। तभी इसने अस्परा का बाजू पकड़कर उसके सर अपनी जानिब किया और गले पर अपना हाथ रखकर वहां दबाव बढ़ाने लगा। साथ ही इसके बालों और गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। अरहम, गले पर बढ़ता दबाव जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो इसने तकलीफ से पुकारा, मगर वो अनजान बंदे से गले से छोड़कर बाजू से पकड़कर बेड की जानिब धकेल गया। अरहम प्लीज, क्या हुआ है? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली और इसका हाथ पकड़कर खुद के सामने बिठाया। इसने महसूस किया जैसे अरहम देख तो इसी की जानिब रहा है, मगर इसका ध्यान यहाँ नहीं है। शायद इस मरने वाले शख्स ने जो कहा वो इसे टॉर्चर कर रहा है। अस्परा ने परेशानी से सोचा और अपनी हाथ आगे बढ़ाकर इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा, जिससे वह अपने ट्रांस से निकलकर इसकी आंखों को देखने लगा। इस वक्त अरहम की आंखें इस कदर सर्द थी कि अस्परा ने खौफ से जल्दी से अपने हाथ इसके चेहरे से हटाने चाहे, लेकिन इससे पहले वो हटाती अरहम ने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी
اور آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کرنے لگا. پھر لمبا سانس کھینچ کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی. تم پریشان لگ رہے ہو؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے سے پر سر رکھتے ہوئے کہا. نہیں، بالکل بھی نہیں. ارحم نے اسپرا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا. ہاں، تم ہو پریشان ارحم. اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا مگر وہ اگنور کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا. بتاؤ ارحم، کیا ہوا ہے؟ اسپرا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جہاں کوئی احساس نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھیں بلینک تھیں. کچھ نہیں. تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں، میں نہیں بول رہا. اور ہم نے اسے خود سے دور کر کے اٹھتے ہوئے کہا. رک جاؤ پلیز. اسپرا نے التجائیہ کہا جس پر اس نے پلٹ کر کچھ پل اسپرا کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ بیڈ پر ہیڈ بورڈ کے ساتھ پش لگا کر بیٹھ گیا جس پر اسپرا نے ارحم کے قریب جا کر اس کے گرد اپنے بازو باندھ کر سینے پر سر رکھ دیا. اس آدمی نے دوسرے آدمی کو کیوں قتل کیا؟ اسپرا نے پارٹی میں مرے ہوئے شخص کو سوچتے ہوئے پوچھا جس کی وجہ سے علی سے نام نہیں بتا پایا تھا کیونکہ اس کی اچانک باڈی گرنے پر سب لوگ چیخنے لگے تھے. وہ ایک وارننگ تھی. ارحم نے عام سے لہجے میں کہا. وارننگ؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. آج شپمنٹ کو امپورٹ کرنا تھا دوسرے ممالک میں لیکن نہیں ہو پائی. ارحم نے مایوسی سے کہا. وہ سب کون ہیں؟ اسپرا نے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوچھا. وہی آدمی ہیں جنہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا فائل کے لیے اور ہوٹل میں بھی ہم پر اٹیک کیا تھا. لیکن تم نے کہا تھا کہ تم نے کچھ آدمیوں کو پکڑ کے ان سے انفارمیشن حاصل کر لی ہے. اسپرا نے تجسس سے پوچھا. ہم نے لیڈر کو پکڑا ہے. اس نے بس بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ سب آخر ہیں کون. ارحم نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بتایا. کیا وہ آدمی یہاں اپنے لیڈر کو بچانے آیا تھا؟ اسپرا نے ارحم کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کپ کپاتے لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے پوچھا. نہیں، کل 5 آدمی آئے تھے جن میں 4 بھاگ نکلے اور 5واں جیسے خود جان بوجھ کر ہمارے پاس آیا جسے وہ رکنا چاہتا تھا. ارحم نے سوچتے ہوئے کہا. تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. کیونکہ وہ میسج ہم تک پہنچانا چاہتا تھا. ارحم نے سکون سے کہا. کیا میسج دیا اس نے پھر؟ اسپرا نے اس شخص کو سوچتے ہوئے کہا جس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نام کا ڈر نام کی چیز نہیں تھی. اس نے کہا ہماری شپمنٹ ان کے قبضے میں ہے اور وہ ہمارے وہاں موجود سارے آدمیوں کو انہوں نے جان سے مار دیا ہے. ان شپمنٹ میں ایسا بھی کیا تھا؟ اسپرا نے دلچسپی سے پوچھا. اسپرائڈ یار البرٹوز بزنس. اسی وجہ سے وہ تم پر چلا رہا تھا؟ اسپرا نے البرٹو کا چلانا یاد کرتے ہوئے پوچھا. ہاں، لیکن مجھے اس کے چلانے سے فرق نہیں پڑا. اصل برا بس تب لگا جب انہوں نے میرے آدمیوں کو قتل کیا ہے. وہ گہرا سانس کھینچتا ہوا بولا. آئی ایم سوری فار یور لاس. پتہ نہیں کیوں لیکن اسپرا کے منہ سے نکل گیا شاید اس دکھ پر اس سے بھی تکلیف ہوئی. سو جاؤ کچھ دیر. ارحم نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا اور ساتھ چھت کی جانب دیکھنے لگا جبکہ اسپرا اس کی دھڑکنوں کو سننے کے ساتھ کچھ سوچنے لگی کیونکہ نیند آنا تو مشکل تھا. سمجھ نہیں آ رہا. جیسا ارحم کا کام ہے اسے ہزاروں دشمن ہیں لیکن پھر تو اسے ان سب کی عادت ہو جانی چاہیے. لیکن جب اس آدمی نے کچھ کہا تو ارحم کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا جیسے کچھ بہت قیمتی پل میں اس سے چھین لیے گیا ہو. وہ اس شخص کے آخری الفاظ سوچتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگی. ارحم، اس شخص نے خود کی جان کیوں لے لی؟ اسپرا نے ارحم کے دل پر اپنی انگلی سے دل بناتے ہوئے پوچھا. کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا. لیکن جب تم شپمنٹ کے بارے میں جان گئے تھے
تو ان سب کو یہاں آ کر اپنی جان موت کے منہ میں دھکیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسپرا نے پوچھا۔ جب کچھ دیر بعد کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جس نے اس کا دل لرزا، مگر وہ جلدی خود کو کمپس کر کے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ تم بہت سوچتی ہو، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ کہا تھا، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اسپرا نے ارحم کے گال پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارحم نے شدت بھری نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا اس نے؟ اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو اور سو جاؤ۔ مجھے بتاؤ ارحم، تم نے کہا وہ کوئی میسج دینے آئے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کی، صرف ایک آدمی کو مارا تاکہ تمہاری توجہ حاصل کر سکے اور پھر وہ بھاگ نکلے، اور ایک آدمی رک گیا۔ تم نے کہا اس نے بتایا تمہاری شپمنٹ ان کے قبضے میں ہے، لیکن اس میں بتانے والی کوئی بھی بات نہیں کیونکہ یہ تو تم ویسے بھی جانتے۔ اب تو مجھے یہ بتاؤ آخر اس نے لاسٹ پر مرنے سے پہلے ایسا بھی کیا کہا جو تم اتنا پریشان ہو گئے؟ اسپرا نے بحث کی جس پر کمرے میں کچھ پل کے لیے خاموشی چھائی۔ کچھ کہا؟ مجھے بتاؤ کیا کہا تھا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم آج کے بعد اس گھر سے باہر نہیں نکلو، تم صرف گھر پر رہوگی اور اگر کبھی باہر جانا بھی ہوا تو میرے ساتھ، ارحم نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ واٹ؟ کیوں؟ میں نہیں، میں جاؤں گی، اس نے احتجاج کیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہا، وہ غصے سے بولا۔ ارحم، بحث مت کرو، وہ سرد مہری سے بولا جس پر وہ منہ پھلا کر اس کے گردن کے گرد اپنے بازو باندھ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی کیونکہ اب وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس پر ارحم نے نرمی سے اس کے بال سہلائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں پر اپنے لب رکھ لیے۔ تبھی اسپرا نے ناراضگی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر وہ اس پر اپنی گرفت سخت کر گیا۔ ڈونٹ موو اوے فرام می، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں یہ صرف تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے کر رہا ہوں جو میں ہر قیمت پر رکھوں گا، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے محفوظ؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے خود کو مارنے سے پہلے ایک نام لیا تھا، ارحم نے یاد کر کے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نام؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، ایک نام، ارحم نے اس کی گال اپنے انگوٹھے سے سہلاتا ہوئے اس کی جانب نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور وہ نام کیا تھا؟ وہ ارحم کے ماتھے پر بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسپرا عبدالجبار۔ حد ہے، اگر کسی پرندے کو بھی قید کرو تو اسے بھی کچھ دیر کے لیے کھلے آسمان پر اڑنے کی آزادی ہوتی ہے، لیکن ارحم، تم نے مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس پارٹی میں ہوا حادثے کے بعد جب ارحم نے اسپرا کا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا تو وہ پیزا بنانے کے ساتھ ساتھ خود سے ہی بڑبڑانے لگی۔ خود نوابزادہ سارا دن، کئی بار تو رات میں بھی باہر گزار کر آتا ہے، بس میرا ہی نکلنا منع ہے۔ تم گھر آؤ، صحیح بتاتی ہوں تمہیں، وہ غصے سے اوون سے پیزا نکالتے ہوئے کہنے لگی۔ ایک منٹ، میری اس دن کے بعد دانش سے کوئی بات نہیں ہوئی، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کیا پلان ہے اس کا، کیا سوچ رہا ہوگا، کہیں جو سب پارٹی میں ہوا اس کے پیچھے وہ تو نہیں۔ یا اللہ، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے، وہ انتہائی سلجھا ہوا انسان ہے، کرائم وغیرہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا۔ اف، میری زندگی ایک ماہ میں ایڈونچر میں بدل گئی ہے، کب کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں۔ وہ باہر کی جانب بڑھتے ہوئے تلخی سے سوچنے لگی۔ وکٹر، پیزا تیار ہو چکا ہے۔ اسپرا کے باہر جانے پر وکٹر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بتانے لگی۔ واٹ میم؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تم لوگ انسان نہیں ہو کیا؟ میں نے تمہارے لیے اور باقی 4 گارڈز کے لیے بنایا ہے جو گیٹ کے باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔
असमा ने किचन की जानिब बढ़ते हुए कहा, मैम, बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। वो स्पॉट लहजे में बोला, मुझे परवाह नहीं, तुम लोगों ने मेरी और तहमीना की आज बहुत मदद की है, बस शुक्रिया के तौर पर खिला रही हूँ। असमा ने कंधे झुकाते हुए कहा, क्योंकि गार्ड से नए पौधे लाने और गार्डन की सफाई करने में इन दोनों लड़कियों का काफी साथ दिया था। लेकिन मैम, मैं जो कह रही हूँ समझ नहीं आ रहा। ये लो पकड़ो और बाकी सबके साथ मिलकर जाकर खाओ। अस्परा ने 5 बड़े पिज्जे इसको पकड़ाते हुए कहा, जो काफी हिचकिचाहट के बाद विक्टर ने पकड़ लिए और अपने कदम बाहर की जानी बढ़ा दिए, जबकि अस्परा भी पिज्जे के 2 स्लाइस साथ कोल्ड ड्रिंक लेकर काउच पर बैठकर खाने लगी। अभी वो खाकर फारिग हुई थी तो इसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। हाय। अस्परा ने फेक मुस्कुराहट अरहम की जानिब उछाली, लेकिन वो इग्नोर करता किचन की जानिब बढ़ गया और अपने लिए पिज्जे के चंद स्लाइस प्लेट में रखकर आकर इसके बिल्कुल साथ बैठ गया। मेरे ख्याल में काउच पर बहुत ज्यादा जगह है, मेरे साथ चिपक कर बैठना जरूरी नहीं। अस्परा ने इसके बाजू पर हाथ रखकर थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अरहम ने नजरअंदाज करके रिमोट पकड़कर टीवी चला दिया। क्या मसला है, पीछे हटो। अरहम कैसे नजरअंदाज करना सुलझा ही गया, लेकिन गुस्से से बोली, ठीक है बैठो यहाँ ही, ऐसा करो अपनी टांगे सारी काउच पर फैला लो। जब इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो सुलगते हुए लहजे में कहकर काउच से उठ गई, लेकिन इससे पहले वो एक भी कदम आगे बढ़ाती अरहम ने इसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जिससे वो उसकी गोद में आ गिरी। अस्परा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा, जो सुकून से ये सब एंजॉय कर रहा था, तो अस्परा ने इसके सीने पर मुक्के मारकर इसे घूरा, जिस पर अरहम ने इसे आंख मार दी तो इसके गाल लाल टमाटर होने लगे। फाइनली अरहम, तुम हॉल से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आने लगे हो। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे बहुत दूर रहना चाहिए, लेकिन इसी लम्हे मुझे तजस्सुस भी होता है इस शख्स से मिलूं जिसको तुमने कई तहों में छुपा रखा है। तुम्हारे असल से मिलने को दिल करता है अरहम। वो इसकी गोद में खुद को कंफर्टेबल करके इसके माथे पर खुद का माथा टिकाकर आंखें बंद करके सोचने लगी। कुछ पल बाद इसने आंखें खोलकर नीचे की जानिब देखा, जहां इसकी ब्राउन आंखें अरहम की पीच डार्क ब्लैक आंखों से टकराई और साथ ही अरहम के लबों पर मज़ाहिकाखेज मुस्कुराहट बिखरी। मुस्कुराना बंद करो, अस्परा ने नरमी से कहकर इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हाल करके इसके सीने पर अपना सर रखकर दानिश के साथ की गई गुफ्तगू बार बार याद करने लगी। दानिश एक बार फिर से मेरे लिए आया है, इसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा, शायद पुलिस भी इसके साथ शामिल हो। इस दफा मुझे कोई बेवकूफी नहीं करनी, यही मौका है आखिरी अपनी इस दुनिया में वापस से लौट कर जाने का। वो खुद से ही सोचने लगी। What are you thinking? अरहम के सवाल पर अस्परा ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा, जो टीवी देखने के साथ साथ पिज्जा भी खा रहा था, और वो कंधे झुकाते इसकी प्लेट से स्लाइस पकड़कर खाने लगी। ये मेरी स्लाइस है, वापस रखो, तुम अपना हिस्सा खा चुकी हो। अरहम ने शिकायत की। तो अभी भी काफी किचन में पड़ा हुआ है और खा लेना, अस्परा ने सुकून से कहा, जिस पर अरहम ने फौरी स्लाइस की जानिब देखा और फिर नीचे झुककर इसका बड़ा सा बाइट ले लिया। अस्परा ने सदमे से स्लाइस की जानिब देखा, जो इसने अभी थोड़ा सा खाया और बाकी सब अरहम के मुंह में मौजूद था। तुम पिज्जा चोर हो, वो चीखते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली। मैंने पहले ही कहा था ये मेरी स्लाइस है, अरहम ने कौक का सिप लेते हुए कहा। लेकिन मैंने भी कहा था किचन में अभी काफी ज्यादा मौजूद है, वो इसे घूरते हुए बोली, और साथ थोड़ा सा टुकड़ा इसके हाथ में बचा था इसे अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन वो इसे इग्नोर करता अपने हाथ टिश्यू से साफ करके वापस से टीवी में देखने लगा। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अस्परा ने जब देखा वो खा चुका है तो इससे पूछने लगी। नॉट बैड, तुम बताओ अपना। वो मसरूफ से अंदाज में बोला। बहुत अच्छा, तुम्हें पसंद आया जो मैंने लॉन में किया? अस्परा ने उम्मीद से इसकी जानिब देखते हुए पूछा, जो टीवी देख रहा था। अच्छा है, अरहम ने आम से लहजे में कहा। मेरी तरफ देखो। अस्परा ने इसका चेहरा अपने हाथ में पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब करते हुए कहा, जिस पर इसने कुछ पल इस चेहरे को देखा और वापस से टीवी देखने लगा। अस्परा ने घूरकर टीवी की जानिब देखा,
जैसे इस बेचारे टीवी का कसूर हो जो अरहम इसे तवज्जो नहीं दे रहा। इसने हाथ आगे बढ़ाकर रिमोट पकड़ा और टीवी बंद कर दिया। अब तुम्हारा सारा वक्त और तवज्जो सिर्फ मेरी। जब अरहम ने झटके से इसकी जानिब देखा तो वो सुकून से बोली, अब मैं दोबारा पूछ रही हूँ, जो मैंने लॉन में किया तुम्हें पसंद आया है या नहीं? वो अपने अल्फाज वापस से दोहराते हुए पूछने लगी। हाँ हाँ, मुझे पसंद आया, और हमने बोरियत से कहा। यू गॉट बोर्ड ऑफ मी राइट? असफा ने झूठी परेशानी चेहरे पर सजाते हुए कहा। इसे लगा अरहम इसे खुद से दूर धकेल देगा, मगर इसने जो किया इसे शॉक कर गया। असरा की बात पर अरहम की आंखें फैली और इसे झटके से इसे कमर से पकड़कर खुद से करीब किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं तुमसे थक सकता या बोरियत महसूस कर सकता। आइंदा ऐसा फिजूल कभी मत सोचना। और इसके गिर्द अपनी बाहों का सार बांधता हुआ जुनून से बोला, जिस पर अस्परा का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि इसके अल्फाज और कहने के अंदाज में वादा था। अस्परा, इसकी बातों में मत बहको। ये वही है जिसने तुम्हारी हंसी मुस्कुराती जिंदगी तबाह कर दी। दानिश को सोचो प्लीज, जो तुम्हारी वजह से इस वक्त व्हीलचेयर पर मौजूद है। ये तुम्हारे दिमाग के पुर्जे किधर घूम रहे हैं? अरहम ने अस्परा को ख्यालों में खोते हुए देखा तो आईब्रो झुकाया। कहीं नहीं, अस्परा ने इसके माथे पर अपने लब रखते हुए कहा। मैंने विक्टर को कुछ सामान लाने को कहा था, शायद इस पर काफी रकम खर्च हो जाए। अस्परा ने टॉपिक बदलते हुए कहा। जितने चाहे खर्च करो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरहम ने सितारों की माने चमकती आंखों से अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी इसके दिल की एक बीट मिस की। और मैं सोच रही हूँ घर के दरवाजे की साइड को डेकोरेट करूं और इसके आसपास के एरिया को, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अस्परा ने लब चबाते हुए पूछा। जैसा दिल चाहे वैसे घर सजाओ, आखिर ये तुम्हारा अपना घर है, मुझे क्या एतराज है? अरहम ने इसके बाल कान के पीछे करते हुए मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें अक्सर मुस्कुराना चाहिए, जानते हो तुम्हारी मुस्कुराहटें किस कदर खूबसूरत हैं? अस्परा ने धड़कते दिल के साथ अरहम के गाल पर अपना लम्स छोड़ते हुए कहा, जिस पर अरहम ने शौक से इसकी जानिब देखा। अस्परा, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? अरहम ने अपना माथा इसके माथे से टिकाते हुए इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अरहम, अस्परा ने इसे इसके नाम से पुकारा। बोलो टिस्फोरो। अरहम ने मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए पूछा, जिस पर अस्परा के लब मुस्कुराए। आज की रात में किस कदर सुकून है ना? वो इसके बाजू पर मौजूद टैटूज पर उंगली फेरते हुए बोली। मतलब? अरहम ने इसे सवालिया नजरों से देखा। क्योंकि तुम पुरसुकून हो, कितनी अच्छी लगती हो ऐसे। वो इसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली। नींद आ रही है? अरहम ने इसकी बात को इग्नोर करके पूछा। नहीं, अभी नहीं। क्यों, तुम्हें आ रही है? अस्परा ने सर उठाकर इसके चेहरे को देखा। नहीं, मैं सोच रहा था हम बाहर चलें लॉन्ग ड्राइव पर, सिर्फ तुम और मैं। अरहम ने इसके बाल सहलाते हुए कहा। मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? अस्परा ने इसकी नाक के साथ खुद की नाक को मिस करते हुए कहा। नहीं, तुम हमेशा बाहर निकलने के बहाने ढूंढती हो और मैं कैद करने के। जानता हूं बोर हो जाती हो, लेकिन बस इसीलिए। वो इसके नाक को चूमते हुए बोला। मतलब अब मैं बाहर जा सकती हूँ? अस्परा ने चहकते हुए पूछा। नहीं, अभी भी बाहर बहुत खतरा है, और मैं ये अभी भी नहीं जानता कि आखिर कौन लोग हैं वो जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। वो परेशानी से बोला। तुम लोग फिक्र मत करो, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। चलो चलते हैं। अरहम ने इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, और जल्द ही वो दोनों गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक गूंज रहा था, जबकि वो दोनों अपने अपने दिल में मौजूद जंग लड़ रहे थे। हम किधर जा रहे हैं? जब गाड़ी एक खाली रोड से जंगल के दरमियान वाले रोड पर दाखिल हुई तो अस्परा ने घबराते हुए पूछा, क्योंकि एक तो काफी अंधेरा था और ऊपर से जंगल। कहीं अरहम ने मुझे दानिश के साथ तो नहीं देख लिया, इसलिए इतना मीठा बनकर मुझे यहाँ लाया है ताकि मेरा कत्ल कर दे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो।
वैसे भी गैंग का लीडर है, एक कत्ल भी कर दे तो इसकी कौन सी सेहत खराब होनी है। अस्परा ने अपने खुश्क होते लबों पर जबान फेरते हुए सोचा। हम किधर जा रहे हैं? अस्परा ने अपने डर पर काबू पाते हुए पूछा। बहुत जल्द जान जाओगी, और हमने टर्न लेते हुए कहा, जिससे गाड़ी इंतहाई अंधेरे वाले रोड पर जाने लगी, जहां आसपास किसी किस्म की रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। काफी देर बाद गाड़ी जाकर एक घर के सामने रुक गई, जिसके पोर्च में ट्रक खड़ा हुआ था। घर छोटा सा था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, जहां किसी चिरिंद परिंद का नामो निशान तक नहीं था, सिवाय इस वक्त इन दोनों के। ये कैसी जगह है? चलो हमें चलना है, और हमने अस्परा का हाथ पकड़कर जंगल की जानिब चलते हुए कहा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, अस्परा की सांस खौफ से थमने लगी। एक दफा तो इसने अपना हाथ छुड़ाकर दूसरी जानिब भागना चाहा, मगर हमने इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, जिस पर अस्परा का दिल मजीद डर से लरजने लगा। बस चांद की रोशनी इस जगह को थोड़ा बहुत रोशन कर रही थी, इसके अलावा किसी भी किस्म की रोशनी नहीं थी। अरहम, तुमने मुझे मारना ही तो किसी और अच्छी जगह पर मौत दो, इतनी खौफनाक मौत तो मत मारो, वो परेशानी से बोली, जिस पर हमने रुककर एक नजर अस्परा की जानिब देखा। ना, मैं मौत भी है लोगों को अपनी चॉइस के मुताबिक देता हूँ, वो सुकून से बोला, जिस पर अस्परा का वजूद कपकपाया। अरहम, अस्परा ने बेबसी से इसे पुकारा। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। अगर मारना होता तो घर में ही मारकर कहीं तुम्हें दफन कर चुका होता। अस्परा की दर्द भरी पुकार पर अरहम ने पलट के इसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसका रुख ऊपर करके सदमहरी से कहा, जिस पर अस्परा की आंखों से आंसू टूटकर गालों को भिगोने लगे। यकीन नहीं है मुझ पर? अरहम ने अपनी पीच डार्क ब्लैक आंखें इस ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए पूछा। ऐसा नहीं है, आई ट्रस्ट यू, अस्परा ने इसके गले लगकर कहा, लेकिन जब अपने अल्फाज का एहसास हुआ तो अपनी आंखें बंद कर गई। बस इतने अंधेरे में घबरा गई थी, ऊपर से ये जंगल, मुझे अंधेरा अच्छा नहीं लगता अरहम, इससे खौफ महसूस होता है मुझे। वो इसके गिर्द अपनी बाहों का एहसास सख्त करते हुए भीगे लहजे में बोली। ओह, मेरी शेरनी को अंधेरे से डर लगता है? अरहम ने शरारत से पूछा। नहीं जी, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, बस इस जंगलनुमा अंधेरे से थोड़ा सा लग रहा है। वो इससे दूर होकर इसके बाजू पर हल्का सा पंच मारकर मुंह बिसोड़ते हुए बोली। अच्छा चलो, बस थोड़ी सी वॉक कर लो, वैसे भी मोटी हो रही हो। और हमने इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहा। छूटे ना हो तो खुद हो गए मोटे। वो इसके बाजू पर चुटकी भरते हुए बोली, लेकिन वो मुस्कुराता झाड़ियां पीछे करके रास्ता बनाता आगे बढ़ने लगा। तो मुझे कम से कम बताओ, हम जा किधर रहे हैं? अस्परा ने वापिस से पूछा। जान जाओगी टिस्फोरस, वो सुकून से बोला। देखो अरहम, मुझे किसी किस्म की बोरियत महसूस नहीं हो रही है, चलो घर वापस चलें। तो मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए लाए थे, ना कि लॉन्ग वॉक के लिए। अस्परा ने घने जंगल को घबराहट से देखते हुए कहा। अस्परा, मुझे लगा अब तक तो मुझे जान गई होगी। तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और मेरे अलावा तुम्हें कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता। और तुम जानती हो मैं तुम्हें तकलीफ सिर्फ इस वक्त देता हूँ जब तुम मेरी बात रद्द करती हो, इसलिए डरना बंद करो और बस सुकून हो जाओ, हम बस पहुंच गए हैं। अरहम ने नरमी से कहा, जिस पर अस्परा खामोशी से इसका चेहरा देखकर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर मजीद चलने के बाद एक बड़ा सा टावर इन्हें दिखाई देने लगा। जब वो करीब पहुंचे तो अस्परा ने महसूस किया ये काफी पुराना टावर है, क्योंकि इसका गेट टूटा हुआ था और अंदर भी काफी ज्यादा अंधेरा था। ये काफी पुराना टावर, मैं अक्सर यहाँ खेलने आया करता था। अरहम की आवाज इसकी स्मातों से टकराई, जो टावर को देखने में मसरूफ थी। इससे पहले वो कुछ कहती, अरहम की मोबाइल टॉर्च चलाकर इसका हाथ अपने हाथ में जकड़ कर अंदर कदम रख दिया। अस्परा सदमे से इतनी ज्यादा सीढ़ियों को देखने लगी जो इन्हें ऊपर की जानिब ले जाने वाली थी। अरहम एहतियात से हर सीढ़ी चढ़ने लगा। वहां इस कदर खामोशी थी कि इन दोनों के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। अस्परा काफी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखती, मगर फिर भी इसे सिर्फ सीढ़ियां ही दिखाई देती। इसे लगा जब वो मजीद ऊपर चढ़ने की इसमें ताकत नहीं है, तो वो अरहम के बाजू को पकड़कर रुक गई। अरहम, मुझसे और ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, अस्परा ने इसके कंधे पर सर रखकर थकावट से कहा। अ लिटिल मोर बेबी।
और हमने इसके गाल को सहलाते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने ऊपर की जानिब देखा, जहां अभी इन लोगों ने आधा रास्ता भी नहीं तय किया था। मुझसे नहीं होगा। वो वही गंदी सीढ़ियों पर बैठते हुए बोली और साथ ही एक नजर अरहम के चेहरे को देखा, जिस पर थकावट नाम का कोई तासुर नहीं था। क्लाइंब ऑन मी, अरहम ने इसके सामने घुटने के बल बैठते हुए कहा। जब अस्परा के पास कोई और ऑप्शन नहीं रही तो वो इसकी गर्दन के गिर्द अपने बाजू बांधकर हिचकिचाते हुए इसकी कमर पर चढ़ गई। आई हेट टू एडमिट बट माई बॉडी जस्ट मोल्ड परफेक्टली टू हिज। जरा भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा, मगर मैं ये बात कभी अरहम को नहीं बोलूंगी। जब अरहम बगैर रुके तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा तो अस्परा चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में बोलने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों टावर के टॉप हिस्से में जो पहुंच गए तो अस्परा अरहम की पूंछ से उतरकर टावर के किनारे पर लगी रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। जहां इसने नजर नीचे की तरफ घुमाई तो इसे लगा जैसे वो जंगल की वादी में खो गई हो, क्योंकि नीचे सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। वाओ! मगर जैसे ही नजर उठाकर इसने सामने देखा तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, क्योंकि वहां से सारा शहर जगमग करता दिखाई दे रहा था। तभी अरहम इसे हाथ से पकड़कर टावर के दूसरे कोने में ले जाने लगा, जहां रेलिंग टूटी हुई थी। वो अस्परा के साथ इस जगह पर टांगे नीचे की जानिब करके सुकून से बैठ गया। इतनी ऊंचाई पर अस्परा को खौफ महसूस होने लगा तो इसने अरहम को बाजू से मजबूती से पकड़ लिया। ये बहुत खूबसूरत नजारा है, अस्परा ने सामने का मंजर वापस से देखते हुए कहा, जिस पर अरहम ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर इसकी उंगलियों पर मौजूद खाली जगह पर अपने हाथ की उंगलियों से भर दी। जब हम छोटे थे यहाँ अपना बहुत सारा वक्त गुजारते थे, अरहम ने नरमी से कहा। चलो जी, फाइनली अब अरहम के पिछले वक्त के बारे में कुछ तो पता चलेगा। अस्परा ने अरहम की बात को सोचा। हम अस्परा ने ना समझी से इसकी जानिब देखा। जैन, इसका बड़ा भाई अरसल और मैं। अरहम ने लंबा सांस खींचा और फिर बोला, मैंने जिस घर के सामने गाड़ी पार्क की थी वो जैन लोगों का घर था। अरहम की बात ने अस्परा की तवज्जो इसकी जानिब खींची, मगर इसने अपनी नजरों को सामने शहर की रोशनी और डार्क दरख्तों की जानिब रखा, जो ठंडी हवा चलने के बाद डांस करने में मसरूफ थे। मेरी मामा और जैन के पापा एक साथ पढ़ते थे और इन्हें इस दौरान एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, मगर मेरी मामा की फैमिली शादी के लिए नहीं मानी, क्योंकि वो यतीम और गरीब थे। पर मेरी मामा ने जिद करके कि अगर शादी करवाएगी तो सिर्फ और सिर्फ इससे जिससे उन्होंने मोहब्बत की थी। मामा की जिद देखकर मेरे नाना अबू ने मामा की शादी जबरदस्ती अमीर घराने में कर दी। शादी के कुछ ही दिनों में इन्हें एहसास हो गया कि जिससे इनकी शादी हुई है वो कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। और हमें इंतहाई आसगी से बताने लगा, मगर फिर भी इसका हर लफ्ज अस्परा की स्मारतों के साथ टकराने लगा। सैन के पापा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और उन्होंने किसी और औरत के साथ शादी कर ली। 1 साल के बाद इन्हें अल्लाह ने बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने अरसल रखा। वो अपनी जिंदगी में इतने खुश थे कि मामा को मुकम्मल ही भूल गए, क्योंकि इन्हें लगता था मामा भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मगर 1 साल बाद इन्हें वापस से मामा फुटपाथ पर पड़ी हुई मिल गई। इस वक्त वो 5 माह की प्रेग्नेंट थी। सैन के पापा इन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। सैन की मामा भी इस वक्त वापस से प्रेग्नेंट थी, मगर उन्होंने ये जानते हुए भी मामा इनके शौहर की पहली मोहब्बत है, उन्होंने खुली बाहों से इनको अपने साथ रखा। जब अरसल 2 साल का हुआ तो मेरी पैदाइश हुई और मेरे 2 माह बाद जैन की मामा ने इन्हें जैन को जन्म दिया। अस्परा का दिल किया वो आगे इसकी कहानी का एक लफ्ज भी न सुने, क्योंकि इसे अंदाजा हो गया था कि आगे क्या हुआ होगा। जैसे अभी इस घर की हालत है, लगता है वो तीनों इस दुनिया से चले गए होंगे और पीछे इन तीनों ने क्राइम की दुनिया में अपने कदम रख दिए। बस क्या ये कहानी मुझे मेरे माँ बाप लौटा देगी? दानिश को वापस से इसके कदमों पर खड़ा कर देगी? मुझे मेरी जिंदगी वापस से मिल जाएगी? वो गुस्से से सोचने लगी, मगर इसी पल अरहम की आवाज ने फिर से इसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। हम तीनों इकट्ठे बड़े होने लगे। सैन के पापा दिन रात मेहनत करते और इनकी मेहनत का नतीजा था उन्होंने 3 ट्रक खरीद लिए, जबकि इनके अलावा मेरी और जैन की मामा स्वेटर बुनकर लोगों को बेचती। इस तरह हम सबकी जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। ये जो इतना वीराना है, ये जगह ऐसी नहीं हुआ करती थी। यहाँ आबादी थी, लोग रहते थे यहाँ अपनी फैमिलीज के साथ। और हमने सामने काफी दूर गली की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो अब वीरान पड़ी हुई थी। यहाँ के लोग बहुत हंसमुख और मिलनसार थे।
मामा के इतना अरसा यहाँ पर गुजार देने पर उन्होंने कभी मामा की किरदार कशी या फिजूल बकवास नहीं की कि हम लोग किस रिश्ते से इधर रह रहे हैं। हम इसी टाउन के लोकल स्कूल में पढ़ते थे और अपने हमसायों के बच्चों के साथ खेलते, मगर एक दिन अरसल जंगल में काफी आगे निकल गया और इसने ये जगह ढूंढी। और हमने टावर की जानिब देखते हुए कहा। अगले दिन मुझे और जैन को भी यहाँ लाया और इस तरह ये जगह हम तीनों की पसंदीदा जगह बन गई। हम अक्सर रात को चोरी चोरी यहाँ आते क्योंकि बच्चों को जंगल में जाने पर पाबंदी थी, मगर हम तीनों को चैलेंजिंग चीजें अच्छी लगती थी। हम लोगों ने सोने के बाद यहाँ भागकर आया करते थे। और हमने वो वक्त याद करते हुए कहका लगाकर कहा, जिस पर अस्परा ने पलटकर अरहम की जानिब देखा जिसकी आंखें सच में खुश थीं। जब अरसल 11, जैन और मैं 9 साल के हुए तो मामा ने जैन के मामा पापा को बताया कि इन्हें खदशा है कि इनके शौहर इन्हें और इनके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ना खत्म कर दें। इसीलिए वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए इसे छोड़कर वहां से भाग आई थी। जिस पर जैन के मामा पापा खुश हुए। फाइनली मेरी मामा ने अपनी खामोशी को तोड़ा है और इन्हें कुछ बताया है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगे थे। और हमने आंखें बंद करके खोलते हुए कहा, अस्परा मेरी एक जिंदगी थी, जो मेरे बाप ने अपने हाथों से तबाह कर दी। वो गुस्से से चिल्लाया। अरहम मेरी भी एक जिंदगी थी जो तुमने आकर तबाह कर दी। अस्परा का दिल किया वो ये अल्फाज अरहम के मुंह पर चीखे, लेकिन इसकी बजाय इसने ये कहा, फिर क्या हुआ? अस्परा ने अर्सी से पूछा। वो बहुत अमीर आदमी था, बहुत ही ज्यादा, जबकि दूसरे हाथ मेरे ददियाल वाले इतने ही लालची थे। और इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करता, इसकी जेब में बजते सेल ने इन दोनों की तवज्जो खींची और हमने अस्परा का हाथ छोड़कर अपनी पॉकेट से सेल निकालकर कॉल रिसीव की। सही। कुछ देर बाद सुनने के बाद अरहम बोला और हमने जल्दी से कहकर कॉल बंद कर दी। हमें निकलना है अभी इसी वक्त। और हमने उठकर कहा और साथ आगे इसके अपना हाथ बढ़ाया। क्यों? अस्परा ने इसका हाथ थामते हुए मायूसी से कहा, क्योंकि वो नहीं जानती थी अब कब से बाहर निकलना हो। कुछ जरूरी काम आ गया है। और हमने इसका हाथ पकड़कर कदमों पर खड़ा करते हुए कहा, ओके। अस्परा ने सांस खींचते हुए कहा और दोनों नीचे की जानिब सीढ़ियां उतरने लगे। अरहम के कदमों का पीछा करने के लिए अस्परा को तकरीबन भागना पड़ने लगा। जब उन्होंने टावर से बाहर कदम रखा तो अस्परा ने जल्दी से जंगल के खौफ से अरहम का बाजू पकड़ लिया और जल्द ही दोनों गाड़ी के सामने मौजूद थे। अस्परा ने नजर उठाकर घर की जानिब देखा और फर्ज करने लगी 3 बच्चे और 2 औरतें, एक आदमी लॉन में बैठे, सब बातें कर रहे हैं और खुशियों से भरपूर कहके लगा रहे हैं। बैठो अस्परा। अरहम की आवाज पर वो अपने ख्यालों को झटक कर गाड़ी में बैठ गई और इससे बैठते ही अरहम ने गाड़ी चला दी। क्या अरहम पछता रहा है मुझे अपने माजी के बारे में बताने पर? जब सारे रास्ते वो एक लफ्ज नहीं बोला था, अस्परा इसकी जानिब देखते हुए सोचने लगी, जिसके हाथ स्टीयरिंग पर जबकि नजरें रोड पर जमी हुई थीं। जो भी है, मैं बहुत खुश हूँ और हम के माजी के बारे में कुछ तो जान गई हूँ। तभी अस्परा की नजर रोड की जानिब गई, जो वही था जिसके जरिए विक्टर इसे मार्केट और होटल ले गया था, जहां वो दानिश से मिली थी। आराम गाड़ी रोक कर बाहर निकला तो अस्परा भी गाड़ी से बाहर निकल आई। सामने वही होटल देखकर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आराम के साथ होटल में दाखिल हुई, जिसकी लाइटें बंद थीं सिवाय किचन के, और हम सीधा जाकर किचन में दाखिल हो गया, जिसके कॉर्नर पर एक और दरवाजा मौजूद था, जिसे खोलकर वो बाहर निकल गया। असरा भी इसके पीछे पीछे बाहर निकल गई, लेकिन खुले आसमान के नीचे जाकर गंदी सी स्मेल इसके नाक से टकराई तो इसने जल्दी से अपना हाथ नाक पर रख लिया। साथ ही नजरें घुमाकर यहाँ वहां देखा जहां लोग गोश्त काटने में मसरूफ थे और हर तरफ खून और पानी बिखरा हुआ था, जहां अरहम आराम से कदम आगे बढ़ाता गया जैसे इसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। ज़ुबैर, अरहम ने पुकारा, जबकि अस्परा ने जल्दी से आगे बढ़कर अरहम के बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। पता नहीं क्यों मगर इसे ज़ुबैर से अजीब सी घबराहट महसूस होती थी, क्योंकि इसकी 2-3 जो मुलाकातें ज़ुबैर के साथ हुई थी वो नाखुशगवार थी। हेलो अस्परा, ज़ुबैर ने सामने आकर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने से घूर कर रह गई। सामान किधर है? अरहम ने 2 टोक लहजे में पूछा, जिस पर ज़ुबैर ने सर हिलाया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए, जबकि अरहम इसके पीछे चलने लगा। दूसरी तरफ अस्परा ध्यान से कदम उठाने लगी ताकि इसके पांव पर किसी किस्म का खून ना लग जाए। कुछ ही देर में वो लोग एक ट्रक की जानिब बढ़ने लगे, जिसके करीब 2 आदमी खड़े थे, मगर इन लोगों के करीब पहुंचने पर वो अदब से अपना सर झुका गए। मैंने तुम लोगों को कहा था माल को नीचे उतारो।
زبیر نے دو آدمیوں کو سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن علی سر نے کہا تھا تب تک نہ اتارے جب تک باس خود نہ دیکھ لیں۔ ایک آدمی نے خوف سے ارحم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر زبیر نے آگے بڑھ کر سامنے پڑے مال پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ اسپرا نے ارحم کے بازو کا سہارا لے کر تھوڑا اوپر ہو کر ٹرک میں دیکھا۔ آخر اس میں ایسا بھی کیا ہے؟ مگر وہاں بہت ساری بندوقیں دے کر اس کی سانسیں تھمی، جبکہ ارحم صرف ایک نظر انہیں دیکھا۔ کیا تم انہیں چیک نہیں کرو گے؟ زبیر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ مجھے تم پر یقین ہے، ارحم کہہ کر دوسرے دو آدمیوں کی جانب مڑا۔ انہیں نیچے اتارو، وہ ان دونوں کو حکمیہ لہجے میں بولا۔ ارحم! ایک آواز پیچھے سے ان کی سماعتوں سے ٹکرائی، جس نے سب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں علی ان کی جانب آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، لگتا ہے تم نے رائفلیں چیک کر لی ہیں، اسی لیے آدمی اتار رہے ہیں، علی نے ان کے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں دیکھ لیا ہے۔ کیا احمد جو ڈائمنڈ لایا تھا وہ بنجامین تک پہنچ گئے؟ ارحم نے سوالیہ نظروں سے علی کی جانب دیکھا۔ وہ کل یوکے کے لیے نکل رہی ہے۔ ہاں تم فکر مت کرو، شیزا کے پاس ہیں، علی نے ٹرک کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ تو یہ سب لوگ گوشت ایسے کاٹتے ہیں اگلے دن کے لیے؟ اسما نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے عجیب سا منہ بنا کر پوچھا۔ ساتھ ہی سے وہ پل یاد آنے لگا جب اس نے یہاں اتنی شوق سے کھانا کھایا تھا، جس پر ارحم نے کہکل گایا۔ نہیں، یہ ریسٹورنٹ کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے ہیں، ارحم نے رائفل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اسما نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ دیکھو، وہ سب کیسے کاٹ رہے ہیں، مطلب وہ صرف سوراخ کر رہے ہیں تاکہ اندر رائفل پوری آ جائے۔ ایو! اسپرا کے ری ایکشن پر وہ مسکرایا، اسے پشت سے ہگ کر کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا تاکہ اس کی خوشبو محسوس کر سکے۔ یو اسمیل گڈ، اور ہم نے اس کے بالوں کو چوم کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ارحم؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آس پاس۔ تمہیں کیا لگتا ہے جانم؟ اسمگلنگ کا ہو رہی ہے بس، وہ عام سے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر آدمیوں کو دیکھنے لگی جو بندوقیں گوشت میں فٹ کر رہے تھے۔ AK-47 وہ ہے کیا؟ اسپرا نے ایک رائفل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نو، دیٹس کلیشنکوو۔ اوہ، مگر AK-47 کی طرح لگتی ہے، اسپرا نے واپس اس رائفل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ AK-47 نہیں ہے، تم وہ سامنے دیکھ رہی ہو وہ۔ ارحم نے دوسری جانب پڑی رائفل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر یہاں پر اس وقت کتنی قسم کی رائفل موجود ہیں؟ اسپرا نے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کلیشنکوو، AK-47، ڈیر اینڈ سنائپر، وہ سکون سے بولا۔ اور یہ کدھر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں؟ اسپرا نے آئیبرو جھکایا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ ارحم نے کہنے پر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب نکل گئے۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اسپرا نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ 4 بج گئے ہیں، تم سو جاؤ، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ ارحم کے کہنے پر وہ سیٹ کے ساتھ سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ کیا لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اسپرا نے تمیمیہ سے پوچھا جو کہ اس کے پیچھے کھڑی سے سارے کارنامے دیکھ رہی تھی جو ان دونوں نے مل کر سر انجام دیا تھا۔ ٹھیک کو چھوڑو، یہ بہت خوبصورت ہے، ارحم کو بہت پسند آئے گا۔ تمیمیہ نے پسندیدہ نظروں سے مین گیٹ، سیڑھیوں اور فرنٹ پورچ کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے ان دونوں نے مل کر پھولوں اور گملوں کی مدد سے سجایا تھا۔ مجھے بے صبری سے انتظار ہے کب ارحم آئے گا اور یہ سب دیکھے گا، تمیمیہ نے مزید کہا۔ اوکے، میں کوکیز لے کر آتی ہوں، یقیناً تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ اسپرا کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی تمیمیہ کو اس کے ہاتھ کی کوکیز کتنی پسند ہے۔ پچھلے کچھ وقت میں اس کی دوستی تمیمیہ سے کافی اچھی ہو گئی تھی اور باتوں میں اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تو وہ اپنی آنٹی کے پاس رہنے لگی اور وہ ایک بوٹانسٹ ہیں۔ تو بہت خوش نظر آ رہی ہو تمیمیہ، خیریت ہے؟ اسرا نے کوکیز اور ساتھ ہاٹ چاکلیٹ کے 2 مگ سمیت ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ جگہ اتنی پیاری بھی لگ سکتی ہے۔ بہت اچھا ورک کیا ہے تم نے، تمیمیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اکیلے نہیں کیا یہ سب، تم بھی برابر کی حصے دار ہو۔ اسپرا نے مگ تمیمیہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا اور خود اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔
अरहम हमेशा अपने घर को रंगीनियों से दूर रखता है। मतलब फर्नीचर दीवारों पर पेंटिंग है, मगर इसके बावजूद अरहम के घर से सिर्फ तन्हाई महसूस होती थी। शुक्र है फाइनली कुछ तब्दीली तो आई। तमीमिया ने उदासी और मुस्कुराहट के मिले जुले तासुरात में कहा, जिस पर अस्परा ने नजर उठाकर तमीमिया की जानिब देखा। आखिर इसको अरहम के खुश होने या गमगीन होने से क्या फर्क पड़ता है? वो तमीमिया का चेहरा देखकर सोचने लगी। वो बहुत बुरा है, सिर्फ अपनी मनमाना जानता है। अस्परा ने मुंह बनाते हुए कहा। सही कह रही हो, तमीमिया ने हंसते हुए कहा। तुम इसे इतने अच्छे से कैसे जानती हो? अस्परा ने सवालिया नजरों से तमीमिया की जानिब देखा, जिस पर इसने आबरू चुकाया। अस्परा की जानिब देखा और फिर कंधे उचकाए। तुम्हें ना यहाँ काम करते हुए खौफ महसूस होता है, ना तुम इसकी मौजूदगी से डरती हो, या तुम इसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो? अस्परा की बात के तमीमिया लोटपोट होकर हंसने लगी, जैसे अस्परा ने इसे कोई दुनिया का नंबर 1 लतीफा सुनाया हो। ये मजाक तो नहीं है? अस्परा ने अपने बालों में हाथ चलाते हुए कहा। खैर, मेरे लिए ये किसी मजाक से भी कम नहीं था। एक्चुअली अरहम की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, जहां तक कि वो लड़कियों को कोई खास इज्जत भी नहीं करता था, और इसकी नजर में ये रिलेशनशिप वगैरह सब बकवास था। तमीमिया ने मग से हॉट चॉकलेट का घूंट भरते हुए कहा। कुछ तो होगा ना फिर? क्या वो स्पेशल है तुम्हारे लिए? वरना कोई किसी को इतने अच्छे से कैसे जान सकता है? अस्परा ने इसकी जानिब देखते हुए पूछा। तुम जेलस हो रही हो? तमीमिया ने मज़ाक खेस मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर पूछा। मैं क्यों जेलस होंगी, वो भी इस इडियट की वजह से, जिसने मुझे और मेरे वालिदैन को किडनैप कर लिया, मेरे फियांसी की टांग तोड़ दी और मुझे जबरदस्ती निकाह कर लिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं जेलस होंगी? अस्परा गुस्से से चिल्लाई, लेकिन जैसे ही इसे अपने अल्फाज का अंदाजा हुआ तो वो पछताने लगी, क्योंकि तमीमिया की मुस्कुराहट सिमट कर गुस्से और गम का तासुर देने लगी थी। तमीमिया, मैं कुछ नहीं होता, तमीमिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तमीमिया, सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे चलाना नहीं चाहिए था, लेकिन अरहम पर इतना गुस्सा है ना कि काबू करना मुश्किल हो गया। एक्चुअली मुझे नफरत है इससे। अस्परा ने इसे रोकते हुए जल्दी से कहा, जिस पर तमीमिया ने कुछ पल इसके चेहरे को देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मुझ में और हमें ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम ऐसे परेशान हो रही हो, तमीमिया ने नरमी से कहा। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, ना मुझे कोई परवाह है और वो बाहर क्या करता है और क्या नहीं। मुझे बस नफरत है इससे, अस्परा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं समझ सकती हूँ, और हम जैसे इंसान के साथ रहना आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल इंसान है वो सुकून से बोली, जिस पर अस्परा ने नजर उठाकर इसकी जानिब देखा। वैसे तुम कुकीज बहुत अच्छी बनाती हो, तुम्हें अक्सर ये बनाते रहना चाहिए, तमीमिया ने टॉपिक बदलते हुए कहा, जिस पर अस्परा ने मुस्कुराते हुए इसी की जानिब देखा। अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे कपड़े बदलने हैं, क्योंकि मुझे खुद से पसीने की स्मेल आ रही है, तमीमिया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ऐसा करो, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हें कपड़े पकड़ा देती हूँ, जिस पर तमीमिया हाँ में सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अस्परा ने बर्तन टेबल से उठाकर किचन में रखे और खुद अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तमीमिया, मैंने कपड़े बेड पर रख दिए हैं, दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, बदल लेना, अस्परा ने ऊंची आवाज में कहा। ठीक है। तमीमिया की आवाज पर अस्परा ने नजर घुमाकर कमरे की जानिब देखा, जहां साइड टेबल पर तमीमिया की वॉच, पाउच और मोबाइल पड़ा हुआ था। अस्परा ने आगे बढ़कर तमीमिया का सेल पकड़ लिया, फिर घबराकर वॉशरूम की जानिब देखा, जहां से पानी के गिरने की आवाज आ रही थी। इसने धड़कते दिल के साथ मोबाइल ऑन किया तो वो बगैर पासवर्ड मांगे खुल गया। वो सेल लेकर दबे कदमों से अपने कमरे की जानिब चली गई। वहां पहुंचकर इसने अपनी नॉवल वाली किताब उठाई और इसमें से दानिश का दिया हुआ नंबर निकाल लिया। इसने कपकपाते हाथों के साथ मोबाइल पर नंबर डायल करने के बाद कान से लगाया। हेलो। वो कुछ बेल जाने के बाद दानिश की आवाज गूंजी। दानिश, अस्परा ने अपने खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते हुए पुकारा। ओह परी, मुझे यकीन था तुम मुझे कॉल करोगी। वो अस्परा की आवाज को पहचानते हुए बोला। मुझे वक्त ही नहीं मिला, मैं सिर्फ जानता हूँ। अस्परा बस चाहता हूँ तुम घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलना और जंगल की जानिब चलना। तुमने किसी किस्म का टर्न नहीं लेना, सिर्फ सीधा चलना है। तुम्हें अपने दाएं जानिब एक बनियान का दरख्त मिलेगा। इस दरख्त के पास ब्लैक कलर का शॉपर है, इसके नीचे तुम मिट्टी खोलोगी तो सेल मौजूद है। तुमने वो मोबाइल लेकर इसके जरिए मेरे साथ राब्ता करना है, ठीक है? अस्परा के बात काटते हुए वो जल्दी से बताने लगा। दानिश, पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला मैं किधर हूँ?
اور کیا چل رہا ہے یہ سب؟ مجھے کچھ بھی بتاؤ۔ بیبی تمہیں مجھ پر یقین کرتی ہو نا؟ پھر جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، ابھی کسی قسم کا سوال مت کرو، میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اوکے میں انتظار کروں گا۔ وہ کہہ کر کال کٹ کر گیا جبکہ اسپرا موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ پھر اس نے جلدی سے موبائل سے نمبر ڈیلیٹ کیا اور کال ہسٹری چیک کی اور وہاں پر نمبر موجود نہیں تھا، اور وہ واپس سے دبے قدموں چلتی ہوئی تمیمیہ والے کمرے میں گئی اور سیل سائڈ پر رکھ دیا۔ شکر ہے میں نے تمیمیہ کے باہر نکلنے سے پہلے سیل رکھ دیا ہے، اسپرا نے کمرے سے باہر نکل کر لمبا سانس کھینچتے ہوئے دل ہی دل میں کہا۔ شکر ہے فائنلی اب مجھ سے یہاں سے ذاتی مل جائے گی۔ تمیمیہ کے چلے جانے کے بعد اسپرا نے پچھلے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے دل میں سوچا، مگر وہاں پالتو کتے کی طرح کھڑے باڈی گارڈز اور اوپر سے باہر اندھیرے کو دیکھ کر وہ واپس اندر آ گئی، کیونکہ اس وقت باہر نکلنا سراسر بے وقوفی تھی۔ ابھی وہ اوپر واپس اپنے کمرے میں ہی جانے لگی تھی تو ڈور بیل کے بجنے کی آواز پر وہ خوف سے اچھلی، مگر اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لا کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ڈیم وکٹر، تم نے مجھے ڈرا دیا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسپرا نے جب سامنے وکٹر کو دیکھا تو فوری بولی، سوری میم، لیکن باس نے کہا آپ کو ابھی اسی وقت ان کے پاس چھوڑ کر آؤں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا جس پر اسپرا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت؟ اسپرا نے پریشانی سے پوچھا۔ جی میم یہی حکم ہے۔ اوکے تم ویٹ کرو، میں کوٹ پہن کر آتی ہوں، اسپرا کہہ کر اپنے کمرے میں گئی اور کوٹ پہن کر نیچے آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وکٹر کے ساتھ کسینو کی عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ وکٹر نے کچھ کوڈ ڈائل کیا تو وہ دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ وکٹر خاموشی سے آگے آگے چلنے لگا جبکہ اسپرا اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگی۔ ایلیویٹر میں جا کر وکٹر نے کچھ بٹن دبائے تو لفٹ نیچے کی جانب ایک فلور نیچے چلنے آنے لگی۔ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے وکٹر کی جانب دیکھا۔ یا بلو دا گراج، او اسی لیے تم نے ایک کے بعد کئی اور ڈیجٹس دبائے؟ اسپرا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ یہ نیچے کی جانب جانے کا کوڈ ہے، وہ سکون سے بولا۔ اس طرح کے اور کتنے فلور ہیں؟ اسپرا نے وکٹر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہی ہے۔ اس کے بعد لفٹ کھلی اور وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہو گئے جو ارحم کے آفس کی طرح کا لگ رہا تھا، جیسا بالکل گھر میں موجود تھا جہاں اسپرا جب گھر میں حملہ ہوا تھا تو علی کے ساتھ گئی تھی۔ بالکل ویسے ہی شیلف نما دیوار دھکیل کر وہ آگے بڑھ گئے۔ ایسی جگہ پر بلانے کا کیا مقصد ہے؟ کہیں ارحم کو دانش کے بارے میں پتا تو نہیں چل گیا؟ کافی وقت سے ارحم نے مجھے ٹارچر نہیں کیا، اس وقت یہ مطلب نہیں کہ وہ کرنا بھول گیا ہے۔ کہیں دانش نے واپس آ کر سوئے ہوئے شیر کو جگا تو نہیں دیا؟ اسپرا میم ہمیں چلنا ہے، پلیز چلیں۔ وکٹر کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لائی جہاں وہ سیڑھیوں کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، اسپرا نے التجائیہ کہا جیسے کوئی کڈنیپ ہوا بچہ اپنے کڈنیپر سے کہتا ہے۔ پلیز مجھے جانے دو۔ بالکل ویسی ہی بے بسی اس کی آواز میں جھلک رہی تھی۔ باس ہمارے انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو اسپرا کو محسوس ہو گیا نیچے جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جیسے ہی وہ لوگ نیچے اترے اسپرا کی نظر ایک قید خانے کی جانب گئی جس کے باہر دو آدمی کھڑے تھے۔ ان دونوں کے نیچے اترنے پر سب کی نظریں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ زین اس کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ پشت لگائے کھڑا تھا جبکہ علی اس کے بائیں جانب کھڑا ہوا تھا، جبکہ زبیر اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ ارحم اس کی جانب پشت تھی۔ کمرے میں جان لیوا خاموشی تھی۔ باس، وکٹر نے پکارا۔ تم اب جا سکتے ہو وکٹر، ارحم نے دو ٹوک لہجے میں بغیر پیچھے دیکھے ہوئے کہا اور ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وکٹر کے جانے کے بعد اسپرا نے زین کی جانب دیکھا جو پتا نہیں کیوں مگر تب سے اسے اگنور کر رہا تھا جب سے اس کے والدین کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر اسپرا نے علی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ بھی اسپاٹ تھا، مسکراہٹ نام کی کوئی چیز اس وقت اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ اسپرا نے خوف سے اسے اپنے آپ کو ہگ کیا۔ ارحم، جب خاموشی اس کی بردار سے باہر ہونے لگی تو اس نے اسے پکارا۔ ارحم پلٹا تو اسپرا کو اس کے پیچھے کسی وجود کی جھلک دکھائی دی مگر ارحم کا جسم اسے چھپائے ہوئے تھا۔ جب اسپرا کی نگاہ ارحم کے بلیک پرش ڈارک آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسنی دوڑی کیونکہ وہ اس وقت انتہائی کوڈ لگ رہی تھی، بالکل ویسی آنکھیں جب ارحم نے اسپرا اور بیلا کو پہلی دفعہ کڈنیپ کروایا تھا۔ تبھی ارحم مکمل طور پر اس وجود کے سامنے سے ہٹ گیا تاکہ اسپرا اسے ٹھیک سے دیکھ سکے، مگر جیسے ہی اسپرا کی نگاہ اس وجود پر پڑی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ سامنے لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی جس کے بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے جبکہ خون سے رنگین بازوؤں نے اسے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔
अस्परा ने इस लड़की को देखा और अरहम की जानिब देखा, जो इसी के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। जुबैर इस लड़की से कुछ कदम दूर दीवार के साथ पुष्ट लगाए, कभी इसे देखता तो कभी सामने बैठी लड़की को। अस्परा ने नजर घुमाकर सबकी जानिब देखा, जो सिर्फ इस लड़की को और इसे देख रहे थे, मगर वो इसकी वजह समझने से कासिर थी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अस्परा ने दांत पीसते हुए अरहम से गुस्से से पूछा, क्योंकि सामने बैठी लड़की इसे अपनी तरह इन लोगों का एक नया शिकार लगी। मगर वो बजाय जवाब देने के अस्परा का चेहरा देखने लगा। तभी अस्परा ने वापस से जमीन पर बैठी लड़की की जानिब देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर की जानिब उठाने लगी। तो अस्परा की नजरें इसके चेहरे पर ठहरी, क्योंकि वो चेहरा इसका जाना पहचाना सा था। जबकि दूसरी तरफ वो अस्परा को सामने देखकर बेबसी से रोने लगी। मायशा, अस्परा ने जेरे लब सरगोशी नुमा कहा, और इसका दिल किया भागकर इसे अपने गले से लगा ले, मगर इसके कदम जमीन पर जमे रहे और वहां से हिलने से इनकारी हो गए। क्या ये दानिश के साथ यहाँ आई है? वो मेरे खुदाया, नहीं, मायशा भला यहाँ मेरी मदद के लिए क्यों आएगी? वो तो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन इसे पाकिस्तान में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही है? अस्परा इसकी बिखरी हालत देखकर खुद से ही सोचने लगी। इस वक्त मायशा इसे वो वक्त याद दिलाने लगी जब अरहम ने शुरू में इसे किडनैप करवाया था। तुमने इसके साथ क्या किया है अरहम? अस्परा ने नरमी से पूछा, मगर वो इसे देखने की बजाय मायशा को देखने लगा, जिस पर कुछ आंसू अस्परा की आंखों से निकलकर इसके गाल चूमने लगे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? इस दफा वो चीखते हुए बोली, लेकिन इसके बावजूद जब अरहम की जानिब से खामोशी रही तो वह हिम्मत करके मायशा की जानिब बढ़ गई और इसे अपने गले लगा लिया, जिससे मायशा की आंखें और तेजी से भीगने लगी। मेरे ख्याल में इतना मिलना काफी है, जुबैर ने अस्परा का बाजू पकड़कर मायशा से दूर करते हुए सख्ती से कहा, लेकिन वो इग्नोर करके वापिस से इसकी जानिब बढ़ी और अपना वजूद खुद में ही छुपाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा इतना काफी है, जुबैर ने अस्परा का हाथ पकड़कर पीछे की जानिब धकेलकर सुलगते हुए लहजे में कहा। अस्परा ने नजर उठाकर अरहम की जानिब देखा, जो जलती नजरों से जुबैर की जानिब देख रहा था, जो वापिस से दीवार के साथ पुश लगाए खड़ा था। टच हर अगेन एंड आई विल ब्रेक योर नेक, अरहम ने सुकून से कहा, मगर इसके लहजे में वार्निंग नुमाया थी। या ऑफ कोर्स, जुबैर ने लब चबाते हुए कहा। तुम्हारा बॉस कौन है? अरहम ने जुबैर की बात को अनसुना करते हुए वापस से मायशा की जानिब देखते हुए पूछा। व्हाट? तुम इससे ये क्यों पूछ रहे हो, और ये ऐसी हालत में क्यों है? अस्परा ने वापस से मायशा की जानिब देखते हुए अरहम से गुस्से से पूछा। जब हमने इस घटिया इंसान को ट्रैक किया जिसने हमें इस दिन अपना गला काटने से पहले वार्निंग दी थी, तो इसके घर में पहुंचकर पता चला ये इस आदमी के साथ रह रही है। सैन नफरत से मायशा की जानिब देखते हुए बताने लगा। क्या तुम लोग सबके सब पागल हो गए हो क्या? मायशा के इन सब से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, और तुम लोग। वो जानती है, अरहम ने अस्परा की बात दरमियान में काटते हुए कहा। नहीं, वो मेरी दोस्त है, वो नहीं। मैंने कहा ना वो जानती है। अरहम ने पलटकर अपनी पीच डार्क ब्लैक आंखें अस्परा की ब्राउन आंखों में गाड़ते हुए तल्ख लहजे में कहा, जिस पर अस्परा खौफ से खुद में ही सिमटी, क्योंकि शायद वो अब अरहम के नर्म लहजे की आदी होने लगी थी। गलत फहमी? जुबैर ने आबरू चुकाया। इसी का वो आदमी था जिसने अरहम को इस पार्टी में धमकी दी, और तुम महज कह रही हो गलत फहमी है? जुबैर ने मायशा की टांग पर किक मारते हुए कहा, जिस पर वो तकलीफ से चीखी। अस्परा ने आगे बढ़कर मायशा को पकड़ना चाहा, मगर अली ने इसके सामने आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, बदतमीज इंसान। अस्परा ने अली को पीछे करके जुबैर की जानिब देखते हुए गुस्से से कहा। मुंह बंद करो, लोग तुम्हें हासिल करना चाहते हैं, तुम्हारी वजह से हम लोगों को ये मसाइब बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। पता नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड को तुम में क्या नजर आ गया, जो तुम्हें हम सबके दरमियान ले आया। जुबैर ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। जुबैर बाज आओ, और हमने कोल्ड लहजे में कहा। खैर, मैं खुद चलकर नहीं आई थी यहाँ, तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया और फिर जबरदस्ती मुझे अरहम के साथ रहने पर मजबूर किया। अगर तुम लोग मुझे किडनैप ना करते तो ये सब सिचुएशन में ना ही बढ़ते। वो भी हलक के बल चिल्लाई। अस्परा, अरहम चिल्लाया। वो जो तब से सब नरमी से हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, इसकी नरमी कहीं खिड़की से कूदकर बाहर जा गिरी। वो कोल्ड और ब्लैक नजरों से
اسپرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ اسپرا بھی بغیر پلک جھپکائے اس کی جانب دیکھنے لگی، چونکہ اسے ابھی اپنے کہے الفاظ پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کر کے کھولی اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم مائشہ کی جانب چلا اور زمین کی جانب جھک کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جگڑ کر اس کا رخ اوپر کی جانب کیا اور پھر زور سے اس کا سر فرش پر دے مارا، جس سے اسپرا اور مائشہ کے منہ سے ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ ارحم نے اسپرا کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یہ عمل واپس سے دہرایا۔ اس سے پہلے وہ بھاگ کر ان دونوں کے قریب پہنچتی، ارحم نے علی کی جانب اشارہ کیا جو آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام گیا۔ ارحم نے مائشہ کے بال چھوڑ کر اس کی گردن سے پکڑا، آہستہ آہستہ زمین سے اوپر کی جانب اٹھانے لگا، جس سے مائشہ کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ ارحم مت کرو پلیز، اسے جانے دو، اسپرا علی سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے التجائیہ کہنے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو واپس سے بہنے لگے۔ زین پلیز کچھ کرو، زین ارحم کو منع کرو، وہ مر جائے گی، زین۔ اسپرا نے پلٹ کر زین کو پکارا جو حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تبھی ارحم نے جھٹکے سے مائشہ کو نیچے کی جانب پھینک دیا، جس سے اس کی پشت دیوار کے ساتھ لگی، مگر وہ اس درد کو نظر انداز کر کے زور زور سے کھانسنے لگی اور جتنی ہو سکے اتنی آکسیجن اپنے اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کسی کے لیے کام کر رہی ہے جو تم تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ ارحم نے اسپرا کی جانب انگلی اٹھائی تاکہ مجھے نقصان پہنچا سکے۔ تمہارے لیے بہتر ہے تم کچھ وقت کے بعد جب یہ نارمل ہو اس سے سچ باہر نکلواؤ، ورنہ اگلی دفعہ اس کی دھڑکنوں کو روکنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ ابھی چھوڑ رہا ہوں صرف تمہارے لیے، ارحم کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ زبیر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ تبھی علی نے اس کا بازو چھوڑا تو وہ بھاگتے ہوئے مائشہ کے ہاتھ سے ہلانے لگی جو درد سے کراہ رہی تھی۔ چلو اٹھو، نکلنا ہے یہاں سے، علی نے مائشہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، مگر تکلیف سے اس سے چلنا مشکل ہونے لگا تو علی اور اسپرا نے اسے سہارا دیا اور وہ اوپر کی جانب آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ لفٹ کے قریب جا کر زین نے کوڈ ڈائل کیا تو وہ چاروں اس میں داخل ہو گئے اور جلد ہی وہ سب ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں اسپرا نے مائشہ کو احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا، جبکہ زین نے علی کو کہا کہ ارسل کو کال کر کے یہاں بلائے تاکہ مائشہ کی مرہم پٹی ہو سکے، جس پر علی نمبر ڈائل کر کے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ ویسے تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ پہلے انسان کو ٹارچر کرتے ہو اور پھر ڈاکٹر کو بلا کر علاج بھی کرواتے ہو، اسپرا نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، جو سن کر انسنا کرتا ہوا مائشہ کی جانب دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، اسپرا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر گھورتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری دشمن ہے اور تم کیوں اسے دوستوں کی طرح گلے لگا رہی ہو؟ زین نے نرمی سے پوچھا۔ مائشہ میری کبھی دشمن نہیں تھی، ہم دونوں بچپن سے گہری دوستیں تھی، مگر پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہو گیا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، اسپرا نے مائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے سانس کھینچ کر کہا، جس پر زین خاموش رہا۔ تم لوگوں نے اسے کہاں سے ڈھونڈا؟ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پایا ہے۔ لیکن کیوں؟ اسپرا نے اپنے سینے پر بازو باندھے، چونکہ اس سے مائشہ کی حالت اب مزید دیکھی نہیں جا رہی تھی، جس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے کیوں؟ ہم نہیں جانتے یہ سب لوگ کون ہیں، ان کا مقصد تم تک پہنچنا ہے، تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، زین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مائشہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں ٹھیک ہے وہ چھوٹی موٹی مشکلات میرے لیے پیدا کرے گی، مگر مجھے کبھی ضرورت سے زیادہ ٹارچر نہیں کرے گی، اسپرا نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ اس کے ذہن میں یونی والا وہ واقعہ گھومنے لگا جب مائشہ نے اس کے کیمسٹری کے نوٹس اپنی لپسٹک اور مسکارے کی مدد سے خراب کر دیے تھے۔ یہ تم یقین سے نہیں کہہ سکتی، ہو سکتا ہے وہ نقصان پہنچائے، عمر تم کچھ نہیں کہہ سکتے، ارحم اسے اب تک مار چکا ہوتا اگر اسے یہ پتا نہ چلتا کہ تم اسے جانتی ہو، اس نے صرف تمہاری وجہ سے اسے چھوڑا ہے اسپرا، وہ تفصیل سے بولا۔ اسے جانے دو پلیز، اسپرا نے التجائیہ کہا۔ بے وقوف مت بنو اسپرا، اور ارحم نے جیسا کہا ہے ویسا کرو، تم نہیں جانتی ارحم کا روح کس قدر بھیانک بھی ہو سکتا ہے، وہ اس لڑکی مائشہ کو سکون سے مرنے بھی نہیں دے گا، اس لیے اس کی حالت پر رحم کھاؤ اور اس کے منہ سے سچ نکلواؤ۔ وہ سٹ مہری سے کہہ کر زور سے دروازہ بند کر کے نکل گیا، جس کی وجہ سے مائشہ کی بند آنکھیں خوف سے جھٹکے سے کھل گئیں۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، جس سے وہ اپنی آنکھیں واپس سے موند گئی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔